बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण मान निश्चित रूप से बहुत बहुत दरकार और गुरुत्वपूर्ण आज वीडियो मुझे आपण मान कहबी आमर जो सरी जाइए मैथ और साइंस क्लब विज्ञान और गणित क्लब जो गठन होती से विज्ञान गणित क्लब गठनर रेजिस्टर आपड़ किपर भाव में मेंटेन करेंगे जो विज्ञान गणित क्लब आम केते तारीख में गठन करते से गठन करवा रेजिस्टर आप किपर मेंटेन करेंगे किपर लिखे रेजिस्टर किपर लिखे इन डिटेल यही वीडियो आज मुझे कहबी तेणु वीडियोटी को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपण मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करते सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल यह चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण चलतु आज आम किपरि जो साइंस और मैथ क्लब गठन करते से साइंस मैथ क्लब गठन करते जो से फॉर्मेशन रजिस्टर आम किपरि मेंटेन करवा तो रजिस्टर मेंटेन करने पूर्व मुझे रखुच्छी निश्चित रूप से आपण गोटे लाइक कर दिंतु कारण आपण मान लाइक कले मत वीडियो प्रस्तुत करने बहुत भल लगे एवं आपण मैंने जो विषय जानवा चाहूँगी से विषय निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स रे कमेंट भी करूँ फल कौन हम ना आपण मैंने जोटा मुझे जानीपारि कौ जिनसा बेसी दरकारी से उपर वीडियो बनैबी तो देखो फॉर्मेशन ऑफ साइंस एंड मैथ क्लब डेट आपन तो पेज ओपन होगी अच्छी आप भल भाव देखिपुंट फॉर्मेशन ऑफ साइंस और मैथ क्लब डेट हूँ 2/2/2024 अधिवेशन हूँ 1 एवं आपण मानकर कारण 2 तारीख में आपड़ करेंगे फॉर्मेशन करते तार स्कूल ना आप लिखे आपंकर जो स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लिखुँ कि अपर प्राइमरी स्कूल लिखुँ जो स्कूल ना आपण मैंने लिखे देखो यहाँ किपर भाव में करेंगे आपड़ अद्यता लिखे रिजोल्यूशन एपीटी अद्यता 2/2/2024 तारीख शुक्रवार दिन ऑफिस ऑर्डर नंबर 341 डेट हूँ 29/1/2024 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस समग्र शिक्षा मयूरभंज यहाँ अनुसार प्रायतः दिबा 2 घटिका समय आम डेस सरकारी प्राथमिक विद्यालय से फिलअप कर विद्यालय ना लिखे विज्ञान और गणित क्लबर गठन निमंते एक बैठकर आयोजन करमती भाव लिखे तार रेजिस्टरटा उक्त बैठक में विद्यालय प्रधान शिक्षक सभापतित्व करते विद्यालय सहकारी शिक्षक डेस ना लिखे और एसएमसी सभ्य सभ्या एवं प्रथम रु पंचम श्रेणी समस्त छात्र छात्री उपस्थित रही साइंस क्लब और मैथ क्लब गठन निमंते निजर मूल्यवान मतमत दे बैठक में सहयोग करते तो यही जिनसा आपण मैंने लिखे रेजिस्टर मेंटेन करेंगे यहाँ आउ थे कहीदे अद्यता 2/2/2024 तारीख शुक्रवार दिन ऑफिस ऑर्डर नंबर 341 डेटेड हूँ 29/1/2024 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा मयूरभंज अनुसार प्रायतः दिबा 2 घटिका समय आम डेस सरकारी प्राथमिक विद्यालय विज्ञान और गणित क्लबर गठन निमंते एक बैठक आयोजन करा ठीक अच्छे बैठक आम आयोजन करते उक्त बैठक में विद्यालय प्रधान शिक्षक सभापतित्व करते विद्यालय सहकारी शिक्षक ना लिखे डेस और एसएमसी सभ्य सभ्या एवं प्रथम रु पंचम श्रेणी समस्त छात्र छात्री उपस्थित रही साइंस क्लब और मैथ क्लब गठन निमंते निजर मूल्यवान मतमत दे बैठक में सहयोग करते बास एतिक रहा तार आलियार तापर आम रहा तार प्रथम प्रस्ताव है साइंस और मैथ क्लब गठन नियम कौन अच्छी से नियम गुड़िक आम लिखिते कौन नियम अच्छी देखूँ ना अनुष्ठान मुख्य क्लब्र जड़े चेयरमैन भूमिका निभाइबे अर्थात प्रधान शिक्षक से क्लब्र हेड रे चेयरमैन उपर रे द्वितीय पॉइंट आसूची अन्य जड़े शिक्षक क्लब्र सहकारी सभ्य रे से गणित शिक्षक किंबा विज्ञान शिक्षक भाव क्लब सह परामर्शदाता भाव रे हाँ जो सहकारी शिक्षक रहिले जदि से गणित क्लब हो ताले कौन है से गणित शिक्षक रे सहकारी शिक्षक मुझे आगु जदि विज्ञान क्लब हो तेबे से साइंस शिक्षक रे जदि 2 जन अच्छा धर से प्रथम रु पंचम भितर 2 जन अच्छा ताने जड़े रे गणित क्लब रे जड़े रे विज्ञान क्लब रे सहकारी शिक्षक भाव परामर्शदाता भाव कार्य करेंगे ठीक है तेणु लिखे अन्य जड़े शिक्षक क्लब्र सहकारी सभ्य रे से गणित शिक्षक किंबा विज्ञान शिक्षक भाव क्लब सह परामर्शदाता भाव कार्य करेंगे तापर पॉइंट लिखे विद्यालय रे जदि 2 रु अधिक शिक्षक था तेबे सेमानक मध्यरु जड़े सेक्रेटारी बा कोषाध्यक्ष भाव में रे ये पॉइंटा किसी लिखा आपंकर आवश्यकता ना ये पॉइंटा को आप लिखे
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 15 ଜଣ ରହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗଣିତରେ, ଟୋଟାଲ୍ 15 ଜଣ ରହିବେ, ସେଥିଭିତରୁ ଜଣେ ହେବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଟିଚର, ଆଉ 13 ଜଣ ରହିବେ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ଉଛନ୍ତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଡ଼େଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବରେ ଏବଂ ଗଣିତ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ସେଥିରୁ 13 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିବେ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ। ଦୁଇଟା କ୍ଲବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ ଅଲଗା, ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଅଲଗା ହିସାବରେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ତା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବରେ ଓ ଗଣିତ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବେ। କ୍ଲବ ଗଠନ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ତା ନିୟମ। କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ପ୍ରତି କ୍ଲବରେ 15 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ଏଠି ଲେଖିବେ ପ୍ରତି କ୍ଲବରେ 15 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କାହିଁକି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ସେ ମିଶିବ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତା'ର ଆସିବ, ଏସବୁ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କେଟା ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖିବେ, ଗଣିତ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଟ, ମଡେଲ, ପିକ୍ଚର, ଗ୍ରାଫ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଡ଼ ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଗଣିତ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହି ଗାଣିତିକ ଧାରଣାର ତଥ୍ୟକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଗଣିତ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା କଲା ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଗଣିତ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଚାର୍ଟ, ମଡେଲ, ପିକ୍ଚର, ଗ୍ରାଫ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଡ଼ ବା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଗଣିତ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହି ଗାଣିତିକ ଧାରଣାର ତଥ୍ୟକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଗଣିତ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତର ସରଳ ପରିକଳ୍ପନା, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସରଳ ପରିକଳ୍ପନା, ସେଟା ଲେଖିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତର ସରଳ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ ଗଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ସନ୍ଦେହକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସରିଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲବର ନାମକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବକୁ ସନ୍ଧାନ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସନ୍ଧାନ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇଟା ହେବ 15 ଜଣିଆ ମେମ୍ବର ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଣିତ କ୍ଲବର ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଗଣିତ କ୍ଲବ ନାଁ ଦେଇଛି ଅନନ୍ୟା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 15 ଜଣିଆ ମେମ୍ବର ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଟାର ନା ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।